नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपण मानकु अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एबे चलंतु जीवा प्रथम प्रश्न को। आंब पत्रर रस को कान रे पकाइले केउ रोग भल होइथाय? आपण मानक पई प्रत्येक प्रश्नर चारोटी ऑप्शन रही। जदि आंसर जानिथिबे 5 सेकेंड भितर कमेंट बॉक्स रे जणैबे। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी हार्ट अटैक, ऑप्शन सी मलकंटक, ऑप्शन डी अधकपाली। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष होई सारिची। दर्शक बंधु यार सठिक आंसर जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन को ऑल रे रखंतु, जहा फल रे कि सर्वप्रथमे ए बोलिया इंटरेस्टिंग वीडियो को देखि पारिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन डी अधकपाली। आंब पत्रर रस को कान रे पकाइले अधकपाली रोग भल होइथाय। एबे चलो जिबा परवर्ती प्रश्न को। केउ फल को पानी रे घेरी पीले बांती भल होइथाय? ऑप्शन ए जायफल, ऑप्शन बी सेउ, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी कमला। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष होई सारिची। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन ए जायफल। जायफल को पानी रे घेरी पीले बांती भल होइथाय। एबे चलो जिबा परवर्ती प्रश्न को। कर्पूर सहित कोन समान परिमाण रे नाभि रे देले पुराना झाड़ा दूर होइथाय? ऑप्शन ए साधा चंदन, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी दालचीनी, ऑप्शन डी लूण। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष होई सारिची। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन ए साधा चंदन। कर्पूर सहित साधा चंदन समान परिमाण रे नाभि रे देले पुराना झाड़ा भल होइथाय। एबे चलो जिबा परवर्ती प्रश्न को। केउ पदार्थ को बाटी मुंड रे लगाइले चंदा मुंडर लोम उठिथाय? ऑप्शन ए मुथा, ऑप्शन बी सरिष, ऑप्शन सी हरिडा, ऑप्शन डी एही सबु। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष होई सारिची। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन डी एही सबु। एही सबु पदार्थ को आनी बाटी मुंड रे लगाइले चंदा मुंडर लोम उठिथाय। एबे चलो जिबा परवर्ती प्रश्न को। केउ पत्रर रस पीले आंठु गंठी बात दूर होइथाय? ऑप्शन ए अदा रस, ऑप्शन बी लिंब पत्र रस, ऑप्शन सी तुलसी रस, ऑप्शन डी बिचुआती पत्र। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउची। समयटी शेष होई सारिची। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन डी बिचुआती पत्र। बिचुआती पत्र रस पीले आंठु गंठी बात दूर होइथाय। एबे चलो जिबा परवर्ती प्रश्न को। केउ साग को खाइले संगे संगे निद आसीथाय? ऑप्शन ए ललिता साग, ऑप्शन बी सजना साग, ऑप्शन सी सुनसुनिया साग, ऑप्शन डी मूला साग। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउची। समयटी शेष होई सारिची। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन सी सुनसुनिया साग। सुनसुनिया साग को खाइले संगे संगे निद आसीथाय। एबे चलो जिबा परवर्ती प्रश्न को। केउ पत्र को नाकरे चुपुडिले मूर्छा रोग दूर होइथाय? ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी अमृत पत्र, ऑप्शन डी निम्ब पत्र। एही प्रश्नर समय एबे आरंभ होउची। समयटी शेष होई सारिची। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। यार सठिक उत्तर हैला ऑप्शन ए तुलसी पत्र। तुलसी पत्र को नाकरे चुपुडिले मूर्छा रोग दूर होइथाय। एबे चलो जिबा परवर्ती प्रश्न को।
ଭେଣ୍ଡି କୁ ସିଝାଇ ଉଷୁମ ଥାଇ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ସି କାଶ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କାଶ ରୋଗ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ସିଝାଇ ଉଷୁମ ଥାଇ ଖାଇଲେ କାଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଅଁଳା ମଞ୍ଜି ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ଯାଦୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ବି ବାଦାମ, ଅପସନ୍ ସି ଅଦା, ଅପସନ୍ ଡି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଅଁଳା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ଯାଦୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଅଦା ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପାଗଳା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼। ଅଦା ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପାଗଳା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କଟା ଘାରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଘା ଶୁଖିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଖଇର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଖଇର। କଟା ଘାରେ ଖଇର ଲଗାଇଲେ ଘା ଶୁଖିଯାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ଦୁଧ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଖୁଆଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଇଁଷ ଦୁଧ, ଅପସନ୍ ବି ଛେଳି ଦୁଧ, ଅପସନ୍ ସି କୁକୁର ଦୁଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ ଦୁଧ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଛେଳି ଦୁଧ। ଛେଳି ଦୁଧ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଖୁଆଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ରସକୁ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା ରସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରସ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରସକୁ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗାଈ ମୂତ୍ର ସହିତ କେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଶରୀରର ଧବଳ ଛଉ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଶରୀରର ଧବଳ ଛଉ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଉ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ବି ହୋମରାଜ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ସି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ଡି ବଗୁଲି ମଞ୍ଜି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହୋମରାଜ ମଞ୍ଜି। ଗାଈ ମୂତ୍ର ସହିତ ହୋମରାଜ ମଞ୍ଜିକୁ ଶରୀରର ଧବଳ ଛଉ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଶରୀରର ଧବଳ ଛଉ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମଣିଷକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍କ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍କ କ୍ଷୀର। ମଣିଷକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍କ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଗଛର ଚେର ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ଖାଇଲେ କୃମି ନାଶ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଲାଶ ଗଛ,
ଅପସନ୍ ବି ସପୁରୀ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ବରଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସପୁରୀ ଗଛ। ସପୁରୀ ଗଛର ଚେର ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ଖାଇଲେ କୃମି ନାଶ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।